আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখবেন সবাই সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আমিও সবাইকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবো ইনশাল্লাহ। মেরা ভাইয়েরা যে যেখান থেকে দেখবেন সবাই বেশি বেশি শেয়ার, লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবেন। আমার গাড়িটার সামনে তো একটু ময়লা, কেমন একটু বেশি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না, যাইতেছি একটু নাসিম, একটু কামে যাইতেছি নাসিম। বাতা গেলাম বলে যায়নি আজকে, ইনশাল্লাহ সামনে শুক্রবার বাতা যাবো। সবাই দোয়া করবেন। এই অবস্থা, ভাবলাম একটু ভিডিও করি, তো এই অবস্থা। वीडियो कौन सा है? अच्छा है, वीडियो को तो उधर से वीडियो नहीं होगा। এই যে মেট্রো রোড, এই যে আমাদের সামনে মেট্রো রোড, ঠিক আছে? এই মেট্রো রোডে যাবো, ঘুরতে হবে মেট্রো রোডে। সম্ভব হয় না, করে সম্ভব হয় কিন্তু ভালো লাগে না ঘুরতে। তো এখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখবেন, সবাই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবেন। এই অবস্থা। सामने नेस्टो है, लोलो नेस्टो लोलो। हाँ, एक बार लोलो में आ गया 3 आदमी, हम आलम और एक मेरा समुद्री, 3 हम इसका रात में हम लोग पाव से चला आया नेस्टो में, लोलो में। हाँ, पातल आ गया, बाद में लुलू में आ गया, थोड़ा बाद में बारिश आ रहे, बाद में नेक्स्ट से लुलू से खरीद किया थोड़ा सामान, बाद में टैक्सी से लेमन से 10 साल से रूम पे चले गए। इतना दूर पास से चले गया। सही बात। बातों में आ गया। बहुत दूर है भैया, ये बहुत दूर है। लेकिन हम सोचा नजदीक ऐसा करके 3 आदमी बात करके आ गया। कम से कम ये 12 किलोमीटर है अपने यहाँ से। हाँ, बाद में क्या करेगा, आ गया ये मार्केट। इसी के ऊपर में मॉल है ना, इस पर। हाँ, मॉल है बहुत, इधर बहुत मॉल है, बहुत मार्केट है बड़ा बड़ा। ये लुलू नहीं, इस पर में एक मॉल है। ये लुलू में आ गया था। ये है इधर पर। हाइपर